Sulat ka sang gusto mo yung sulat. Oo. Kay bis kan si Rikili gani bala sir, isa ya libro, pagbakal ko naka-read ko nga, damo-damo may novel siya, scriptwriter siya, Yes. poetry, Yes, yes, short yes. stories. Oo. So Oo. dako bugag sa iya nga portfolio It yan. it helps to be familiar with the other genres, no? So familiar kita with the other genres. Galing kay there are certain competitions that also look for certain things, no? For example, in the Palangka, mas ano ni sila ang Palangka, do mas purista, mas realism ni ang ilay ang approach sa palang kagaya ang ining mga fic naton, mga speculative fiction might probably doesn't have a place in ano in Palangka. In fact, I remember parang 2 or 3 years ago, parang put up a separate category for speculative fiction. Parang nablas mga horror kag mga fantasy kag mga amuna naton. So, in short, they put out a statement sa nagpagwa ang Palangka sa ngutong category. Parang they were saying na hey, all of our categories are really for ano, more for realism, no, and purista nga literature. Kaya nabutang sila sa spec-fic. So, like, mayara man niya si Dean Alfar sa competition for speculative fiction. No? So, damo man niya sa mga ibang mga competitions. Pero kung ako sa imo, try mo ang Iligan kag ang Dumaguete. Oh, I know about the Magete kay actually sa Siliman ko nag-PhD, sir. So my Mm-mm. advisor has been pushing me to do that. So Oo, I should do it in the near submit. future. Hopefully. Oo. Well, oo. Yun. I know Submit ka sa Iligan as well. Siliman. Ang Iligan galing historically parang related man sila sa Siliman, no? Sa Dilim sa Mm. Dumaguete nga. Um, Do sila lang man nga mga nag-branch out. sa Anyway. batch ko sa Siliman, kadamo sang CNF. As So, in, yes, as in, do dosi, si dosi kami sa batch ko sa Siliman. I think around half of that were CNF. So, damo, gasulod na CNF sa Siliman because well, I don't know, no? Basi sa tulang man nga year. Pero they're very friendly when it comes to CNF, ang Siliman. oo, sir, kag daw damo ko dami ginaay. I'm starting to, the more I read, the more I know mga writers bila. So, kanday, kanday Kasukot, kanday Sir Ian. So, Oo, siyan. oo, parang may ultimate goal really is to like introduce these people to my students. Kay mga people like you nga, Yeah. yeah, sir. You Kay, know, hindi dapat naton ano. Ako yung hadaan, I'm all for not putting these people on pedestals. No, dapat we have to be accessible, especially to our young minds. Kaya man, oo, accessible kita dapat. Kaya kung hindi kita, kung ibutang ta sarili ta sa pedestal, o kulong ta sa kuweba, aton kaugalingon, what good do you get with that? No, ano gijabalay mo advokasya, masulat ka lang da, masulat sa kwarto mo kag magsulat, kag ikaw lang, sarili mo lang mag-enjoy, kag intindi sa imo sinulatan. Hindi na dapat amo na, no? So, we have to understand that our writing takes on a life of its own, no? And ang bago gani kay mas nakilala mo pa ko una sa sinulatan ko kaysa sa ako. And then the next step there is make yourself accessible, hindi pagidalo sa mga tao, no, ang may ara ka kay the more you give, the more you get. Also, no, so ginabalik man na sang karmic circle sa aton ang tanan-tanan na ginahatag nato. correct. And it's also like nurturing the next generation, di ba? Mm. Like, nga, Oo. syempre, at least, at sa maglabot sa point nga, we can live through writing na, di ba? Hopefully, Oo. di ba, kaya ta na. Anyway, that's My life. God, with the literacy problem that we have in DepEd now. Balaan mo Miss V,